compares the church as the body. Compara la iglesia como el cuerpo. And in chapter 2, Y en capítulo 2, the church is compared as a spiritual temple of salvation. y la iglesia se compara como un templo Chapter espiritual. 3, the church is likened to a mystery. Capítulo 3 es un misterio. And here is where Aquí estamos. last week we saw that a mystery is La semana pasada vimos que un misterio es a secret hidden un secreto escondido in God en Dios that is now revealed. que ahora se ha. We saw Revelado. that the secret was revealed to the apostle Paul. Vimos que el secreto fue Revelado. al apóstol Pablo. Then we saw it last week. Lo vimos la semana pasada. What we also saw that Paul the prisoner También vimos que Pablo, el Prisionero. prisionero, endured much afflictions, pasó por mucho conflicto, but he never forgot pero nunca se olvidó to minister and talk about mystery. De ministrar y hablar del misterio. Amen. So we look at point number 1, Paul's explanation to the Ephesians. También vimos la explicación de Pablo del capítulo, How he talked about the special mystery. como él habló del el misterio especial. We saw that Paul was the recipient of this mystery. Vimos que Pablo fue el Recipiente de este misterio. And so this morning, y esta mañana I want to look at the mission of the apostle. queremos que veamos la misión The mission of the apostle. del apóstol. Let's turn to the 4th verse, please. Vamos al Efesios capítulo 3, verso 4. Matter of fact, I'll just read the verse from verse 1. Por lo demás, hermanos míos, Ephesians. Ephesians chapter 3, verse number 1. Read the verse number 5. por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor de ustedes los gentiles, si en verdad han oído de la expansión de la gracia de Dios que me fue dada para ustedes, que por revelación me fue dado a conocer el misterio, tal como antes les escribí brevemente, en vista de lo cual, leyendo, podrán entender mi comprensión del misterio de Cristo, que en otras generaciones nos dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Thank you. For this cause, I, Paul, the prisoner of Jesus Christ, for you Gentiles, if you have heard of the dispensation of the grace of God, which is given me to you, ward, how that by revelation he made known unto me the mystery, as I wrote afore in few words, whereby, when you read, you may understand my knowledge. In the mystery of Christ, which in other ages was not made known unto the sons of men, as it is now revealed unto his holy apostles and prophets by the Holy Spirit. Verse number 4. Verse number 4.
just a background. We saw in verse 1 Vimos en verso 1 that the Apostle Paul says, que el apóstol Pablo dijo, for this cause. por esta causa. For this cause. What cause? ¿Cuál causa? Based on what was previously written. From the first chapter to the second chapter. Basado en lo que fue escrito en el capítulo 1 al capítulo 2. For that reason, Por esa razón, now comes chapter 3. ahora viene capítulo 3. So you see, he is building his case. So ves que está Right. Estableciendo su caso. Right. There is this starting point, su punto de comienzo and then he built his case gradually, y después continúa con su causa. layer by layer, so the reader would understand. Él va edificando su plan como ladrillo sobre ladrillo hasta que el lector entienda. Verse number 4, he says, when you read, you may understand my knowledge in the mystery. En vista de lo cual, leyendo, podrán entender mi comprensión del misterio de Cristo. So we are looking now at the mission Estamos mirando la misión of the apostle. del apóstol. Based on this verse, Visto en este verso, the mission here is twofold. la misión aquí es De dos partes. One, una in regards to the divine scripture, Relacionado a la escritura divina. Paul is to preach the word to the Gentiles. Pablo tiene que predicar la palabra a los gentiles. And Paul didn't just encourage Timothy to preach the word. Y Pablo no nada más, Animaba a Timoteo para predicar la palabra, But he himself pero él was divinely led to preach the word. fue guiado divinamente para predicar la palabra. And no, not only to preach the word, but specifically to the Gentiles. no nada más predicar la palabra, pero especialmente para los gentiles. And you know who are the Gentiles? Y sabemos quién Do eran you? los gentiles. Who are the Gentiles? ¿Quiénes son los gentiles? Those who are not Jews, Jews. Los que no son judíos. judeos. Those who are not Jews are called the Gentiles. Los que no son judeos se llaman gentiles. And Paul was given the special mission to what? To preach the word to the Gentiles. Y Pablo fue dada en la misión divina para predicar a los gentiles. In Colossians chapter number 4 and verse 3, En Colosenses capítulo 4, versículo 3. Colossians 4:3. Oren al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, el Mesías, por el cual también ha sido encarcelado. Paul is saying, without praying also for us, that God would open unto us a door of utterance to speak what? The mystery of Christ, for which I am also in bond. Paul asked that a door may be opened unto him
Pablo pidió que una puerta se abriera para él, that he would preach the word of God, para que él predicara la palabra de Dios, preach the mystery of Christ. predicar del misterio de Cristo, As much as he was in prison, por el cual también ha sido encarcelado. he was praying for open doors. Él estaba orando para las puertas, Not exactly open doors of the prison, sino que no las puertas abiertas de la prisión, as much as he had already experienced that. sino que Ya había experimentado eso. But he wanted opportunities él quiso oportunidades where he can reach more and more people, donde él podía acercarse a más as personas, much as he had already reached many. Habiendo ya alcanzado a muchos. So we see his vision was to preach the mystery of Christ. Vimos que su misión fuera para predicar la palabra de Dios. The other aspect of the Apostle Paul's ministry El otro aspecto del ministerio de Pablo was in regards to the divine secret. Se trataba del secreto divino. He is to explain. él tiene que He was to explain it to the people. explicarlo a las personas. Now, it is good to preach, Es muy bueno para predicar, but when one preaches, pero cuando uno predica the word of God la palabra de Dios, should also be explained. tiene que también ser explicado. Now, there are many aspects in delivering the word of God. Hay muchos aspectos de dar la palabra de Dios And the Lord gave gifts to men. y el Señor da For example, Regalos o dones a los hombres. por ejemplo, some are pastors, algunos son pastores, some are teachers, algunos son profesores some are evangelists. y algunos evangelistas. They all proclaim the word of God, Todos predican la palabra de Dios, but they also bring the word of God across in a different way, a different manner. pero también explican la palabra de Dios en una manera diferente. A teacher Una profesora would pay attention to every word, every line, and every verse, and explain. presta mucha atención a cada verso, a cada capítulo. Para explicarlo. An evangelist, Un evangelista sometimes he can just use one, let's say one verse in the Bible, él puede usar un verso de la Biblia and he can preach the same verse in St. Martin, y él puede predicar ese mismo verso en San Martín, in Anguilla, preach the same verse, en Anguilla, predicar la misma palabra, preach the same thing, Predicar la misma cosa en San Bartolomeo. and make appeal to those who are lost, y right? Invitar a los perdidos. But the pastor now pero el pastor is to feed the flock. Tiene que alimentar al rebaño. He caught in the middle of teaching, teaching, yes, and evangelizing. él es en medio de enseñando y predicando. He would do both, Él puede hacer los dos. right? That's why he was called to feed the flock. Y por eso fue llamado a So Paul was to al- explain. alimentar al rebaño. Paul was to explain the word so that he is clearly understood. Pablo tenía que predicar la palabra claramente para que sea comprendido. You know, the Bible contains thousands and thousands of different topics. La Biblia contiene miles y miles de diferentes temas, But sometimes it gets to me pero a veces me llega when many congregations cuando muchos would base congregaciones their preaching
se basa en sus predicaciones on money, en dinero, riches. dinero. All they talk Riquezas. about is how to get rich. Cómo ser rico. They call it prosperity gospel. Se llaman la predicación de La prosperidad, evangelio de la prosperidad. And they know what people like to hear. y ellos saben que a las personas les gustan escuchar And they feed them with that. y lo alimentan con eso. And they believe if they would do that, then they would be rich. Y ellos creen que si hacen eso serán ricos. But remember, Pero acuérdense, Christ, who was once rich, Cristo, quien una vez era rico, gave up all his riches Entregó todas sus riquezas and became poor, y se convirtió a pobre, so that we who are poor para que los que somos pobres can be made rich. podemos ser ricos. But the riches of the Christian Pero la riqueza de los cristianos is not in this world. no es en este mundo. The riches of the child of God Las riquezas del Hijo de Dios is waiting in heaven for us. está esperando en el cielo para nosotros. Amen. Amén. And these messages are not being explained, Y esos mensajes no están siendo explicados, but they're working on people's minds. pero están trabajando en las mentes de las Because humanas. when they said to you, if you give me $1,000, God will give you tenfold. Pero si dicen que si me dan 10,000, Dios le dará. This is not the scripture. Si dan 1,000, Dios dará 10,000. They're scams. Son engaños, son gente que engañan. You cannot tell God what to give Estafadores. you. We don't have that power. No puedes decirle a Dios que darlo. We don't have the power to demand God what to give us. No tenemos el poder para mandarle a Dios que nos. What we need to do Pero lo que tenemos que hacer is to do what God tells us to do. es hacer lo que Dios nos dijo. In this same portion, the same thing. He says what? Give, Dar. right? Él dice dar. Give. What we should do? Dar. And it shall be given. Y será dado. All we are asked to do is to give. Don't wait for anything. Lo que Dios nos Just pide give. es dar. No espere a nada, nada más dar. But it is God's duty Pero es in un deber return de Dios to give us according to his will. para darnos. De acuerdo a su voluntad. And we think that God giving us means that he has to give us money. No. Y pensamos que para Dios darnos algo tienes que ser dinero. Good health is better than money. Pero la salud es buen dinero. The las- people who have lots of, they are loaded with money. La salud es mejor que tener dinero. And they are sick on their dying bed. Hay muchas personas que están que son muy ricos, pero están enfermos And the money cannot help them. y su dinero no lo puede salvar ni lo puede ayudar. They are just waiting for the doctor to bring now this dreaded news. Nada más están esperando que el doctor nos dé esta. Mala noticia. I am sorry. We have done everything we could. Me lamento. Nosotros hicimos todo lo que podemos. And then turn to the family and say, Y se voltea a la familia. Me lamento. and all the millions and billions you have in the bank piled up there,
it can't help you. Y todos los millones que tienes en el banco no te pueden ayudar. So let me tell you something. You have good health. You say, thank God. It's a blessing. Para tener buena salud es una bendición. So we cannot dictate to God how he should return our blessing. No podemos decirle a Dios cómo Devolvernos la bendición. And it doesn't matter how long you live. no importa de cuántos años viven, If the Lord tarries, Si el Señor se demora, one of these days, you're going home. unos de estos días vas a casa. One of these days, you'll go home. Amen? You will Amén. die one of these days. So, Paul was to explain. Pablo tenía que explicar, He was to ensure that they understand what he is saying to them. tenía que asegurar que entendieron lo que él dijo. Let's go over to Colossians 1, verse 27. Colossians 1, 27, 28. Colossians 1, 27. Colosenses capítulo 1, verso 27. A estos Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, 28. que es Cristo en ustedes, la esperanza de la gloria. 28. A él nosotros proclamamos, anunciamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Thank you. Verse 27. To whom God would make known what is the riches of the glory of this mystery among the Gentiles. If you notice, all that is being said is about the mystery and the Gentiles. Right? Because the Gentiles were the outcasts. si se fijan bien, todo se trata de los gentiles y el misterio. Los gentiles eran los como despechados. The Jews, which were the children of Israel, they were the chosen one. The Los- Gentiles were the outcasts. Los judíos eran los escogidos y los gentiles eran los que estaban desechados. God's love. Pero el amor de Dios, And we're going to see where God's love vamos a ver dónde el amor de Dios lo Empuja. empuja. So this is the glory, which is Christ in you, the hope of glory. Que es Cristo en ustedes, la esperanza de la gloria. Whom we preach, warning every man and teaching every man in all wisdom, that we may present every man how perfect in Christ. So the Apostle Paul El apóstol Pablo continues to warn the folks in this city of Colossae Sigue advirtiendo a estas personas en la ciudad de Coloso. He continues preaching the word of God. Él continúa a predicar la palabra de Dios And the objective is y el objetivo es that they will understand the mystery. que él entendieran el misterio. And number two, Y número 2, that they may be perfect in Christ. que serán perfectos en Cristo. In other words, perfect can mean mature. Perfecto significa maturo, They would grow, que crezcan, develop, Desarrollen. desarrollen. and become mature in the Lord. So that's what Paul, that was his mission. Eso fue la misión de Pablo. Let's go back to our text, Ephesians chapter 3, verse 7 and 8.
That was the mission. I want us to see now the meekness of the apostle. Vamos a ver ahora que el apóstol Pablo fue manso. Vamos a ver su mansedumbre. Es de este evangelio que fue hecho ministro, conforme al don de la gracia de Dios, que se me han concedido según la eficacia, la energía de su poder. Next. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia, anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo. All right, let's go out. Unto me, whom am less than the least of all saints, is this grace given, that I should preach among the Gentiles the unsearchable riches of Christ. Verse number 8. Give me 7. Yeah, give me 7. Wherefore I was made a minister according to the gift of the grace of God given unto me by the effectual working of his power. Verse 8 now. Unto me, whom am less than the least of all things. Now the Apostle Paul now is expressing, as we can see, total humility. El apóstol Pablo está demostrando humildad total. The more power God gave to his people, the more humble he became. Más poder que Dios le estaba dando a su gente, más se humillaban. Imagine God hid this mystery Imagínese, Dios escondió este misterio in his mind en su mente from before the world began. antes del que el mundo existía. And God Y Dios waited esperó all these years todos estos años and revealed that Para- mystery para revelar este misterio to one man. a un hombre, el apóstol Pablo. He didn't reveal it to David, No lo reveló a David, who he considered a man to my own heart. A quien él consideró un hombre según su corazón. He did not reveal it to Abraham, no lo reveló a Abraham, who was the friend of God. que era un amigo de Dios. He did not reveal it to Enoch, this great prophet who walked with God. No lo reveló a Enoch, quien anduvo con Dios. He did not. But he revealed it to a prisoner. Pero lo reveló a un Prisionero. prisionero. To one, as I said last week, one who was a Christian killer. Alguien que era un matador de los cristianos. He used to look for the Christians wherever they are Él buscaba a los cristianos and murder them. y lo mataba. That was it. Change him Y Dios lo cambió and reveal this mystery to him. y reveló este Isn't God misterio. amazing? Yes. Isn't God amazing? No, someone would have taken the special grace of God, Alguien podía escoger esta gracia de Dios, knowing what God did for Paul. sabiendo que Dios hizo para I mean, Pablo. he could have been walking, when people proud how they, how they proud, how they behave. Yes, yes. But he humbled himself. Pablo no se portó como las personas que se hinchan por sus dones, He, sino porque él se humilló. he considered himself to be the least of all saints. Él Él, con- él se consideró como uno de los menos. Now, someone who receives such power, Alguien que
consigue ese poder In modern day terms, modern day people now, okay? en los tiempos de antes? They would De want, ahora. they would be riding in jet plane. Andarían en aviones jet, They would be riding in limousine. en limusinas. They would have lots of servants Tendrán muchos living in mansions. Servidores, criados, viviendo en mansiones. But Paul pero Pablo spent so much years Gastó muchos años in prison. en la prisión, Can you understand that? In prison. en prisión. On 3 different occasions, he was beaten 39 times. En 3 diferentes ocasiones fue golpeado 39 veces. He was shipwrecked about 3 times. Fue naufragado 3 veces. He was left for dead. fue dejado a muerte. Matter of fact, many theologians believe that Paul probably died at one time. Maybe. Algunos teólogos hasta piensan que hubo un momento que Pablo en efectivo se murió. Because he talked about Out of, being, out of the body. yes, in the third heaven, and he heard voices and so forth. So, never know, but that is our study, right? But one thing, Paul faced all these mistreatment, Pablo pasó por todas estas, and that's the man. esto God- abuso, That's the man God entrusted with this mystery, y este fue el hombre que Dios escogió con este misterio. and he called himself, as the Bible says, he called himself a steward, meaning one who is left in charge. Él se llamó a sí mismo un mayordomo, el que quedó encargado. One who is left in charge of his master's possession. That's a steward. And Paul continued Y Pablo continuó to do that. a hacer eso. So we saw the meekness of the Apostle Paul. La mansedumbre del apóstol Pablo. Let us see the time of this mystery. The time. When, Vamos a ver este tiempo del misterio. let's go to verse 5 in our text. Vamos Please. a verso 5. The time when this mystery was revealed. I El- know we're getting close, and many of you, like my wife asked me, what was the mystery? I said, we're going to get there. El tiempo del que el misterio fue revelado. Mi esposa me preguntó cuál es el misterio y yo le respondí que llega. Save the best for last. She's asking to give her time to translate what you're saying. Yes, yes. Okay. So in verse number 3, En verso 3. reads, That's fine. Oh. give me the other one. Go back to the. No, it's too bold. Yeah, okay. Que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Which in other ages was not made known unto the sons of men. What was not made known? The mystery. Right. As it is now revealed unto, as it is what? As it is now revealed. As it is now revealed. Now the Apostle Como Paul, ahora ha sido revelado. this was written over almost
2,000 years ago. Esto fue escrito casi 2000 años And antes. that is how long since the mystery had been revealed. Eso fue los años donde el misterio fue revelado. As it is now revealed unto his holy apostles and prophets Como ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas by the Holy Spirit. por el Espíritu Santo. So these men Estos hombres didn't just wake up overnight no se levantaron un and say, día, I'm going to say this. It was revealed by the Holy Spirit. no pensaron yo voy a decir esto. Fue In other words, revelado. Fue revelada a ellos paulatinamente por el Espíritu Santo. It was inspired, Fue inspirado. meaning God breathed in them. Significa que Dios lo respiró dentro de ellos. They didn't wake up and see the writings on the wall. Ellos no se levantaron y vieron las escrituras en la pared. God breathed those words Dios, in them. Dios respiró esas palabras en ellos. And the mystery had been revealed, I said, almost 2,000 years ago. It was concealed in the Old Testament. Fue dicho en el Testamento, Fue escondido. escondido en el Viejo Testamento. Right. In the Old Covenant, they didn't know anything about this mystery. En el Viejo Testamento no sabían nada de este misterio, But it is now revealed in the New Testament. pero ahora ha sido revelado en el Nuevo Testamento. If we go to Acts chapter number 13, Si vamos a Hechos. Hechos, yes. Acts chapter 13, we will read verse 36 and 38. 2:38. Hechos capítulo 13, verso 36. Porque David, después de haber servido el propósito de Dios en su propia generación, durmió, murió y fue sepultado con sus padres y vio corrupción. Pero aquel a quien Dios resucitó no vio corrupción. Next one, 38. Por tanto, hermanos, sepan que por medio de él les es anunciado el perdón de los pecados. Yes. Yeah. For David, after he had served his own generation by the will of God, fell on sleep and was laid unto his fathers and saw corruption. But he, whom God raised again, saw no corruption. Speaking about Jesus and Christ. David. Hablando de Jesús y Cristo y David. David came into his world. David vino a este mundo, He served his people well. él sirvió a las personas, He died. murió, His body went back to the soil su cuerpo and became Regresó a la tierra. part of the soil again. y se convirtió al parte de la tierra. But Jesus, Pero Jesús he went back to the Father. volvió al Padre. Amen? And the angels testify of that. Y los ángeles testifican de eso. When Jesus' family and friends came at the gravesite to visit him that Sunday morning, they heard the angel said, He is not dead, for he has risen as he said. Amen? Cuando los familiares vinieron a la tumba después de la resurrección, se les fue dicho, Él no está aquí, es resucitado. And go to the other verse. You read already, verse 38. But be it known unto you, therefore, men and brethren, that
through this man is preached unto you the forgiveness of sin. All right, let's go down. And I want us to understand now Quiero que entendemos what is the nature of this mystery. qué es la Naturaleza. naturaleza de este misterio. What is this mystery that I've been talking about? ¿Cuál es este misterio que yo estoy hablando? Verse number 6 tells us in Ephesians chapter 3, Efesios capítulo 3, verso 6 nos dice, and this is the mystery here. It says, read it. Ephesians chapter 3, verse number 6. a saber que los gentiles son coheredores y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el evangelio, las buenas nuevas. Right. The mystery is that the Gentiles, okay? The mystery is that the Gentiles should be fellow heirs. El misterio es que los gentiles tienes que ser coheredores y miembros And of the same body. y del mismo cuerpo. Remember, there were the chosen ones, the Jews, Acuérdese que fueron los escogidos, los judeos, which were otherwise called the seed of Abraham. también conocido como la semilla, The chosen generation. la generación escogido, Also called the chosen nation. la nación escogido, They were also called children of the promise. también conocidos como los hijos del promesa. The Gentiles never had any of those titles, Los gentiles nunca consiguió el chance de tener esos títulos, but rather be called dogs, pero fueron llamados perros, foreigners. Extranjeros. Yes? Foreigners, Extranjeros. sinners, pecadores, barbarians. bárbaros. All of these names and more to describe the Gentiles. Estos nombres y más para escribir los gentiles. But sinners Pero los pecadores is enough for us to understand es suficiente para that comprender. it means that they were lost without God, Que significó que eran perdidos sin Dios, on their way to hell without God. en camino a el infierno sin Dios. And one day they will have risen Y un, to judgment without God. y un día serán Resucitados al juicio sin Dios. But before God. pero antes de Dios. And God will have judged them, Y Dios lo hubiera juzgado and they will have been cast into hell, the lake of fire and brimstone. y Serían tirados al infierno, el lago de fuego. But God, pero Dios, but God pero Dios commended his love towards us Comendó su amor hacia nosotros. in that we were yet sinners, y hasta cuando éramos pecadores, Christ died. di- Amen. Jesús murió. So here, so you see the Gentile situation. Vemos la situación de los gentiles. So it took a mystery to turn that around. Tenía que ser un misterio para voltearlo. So instead of being separated from the Jews, En vez de ser separados de los judeos, the mystery means that they are now together. el
Un misterio significa que ahora son And, and everything the Jews had been entitled to, y todos los que fueron escogidos a los judeos, the Gentiles, you and I, los gentiles, are now entitled y to the yo. same thing. Amen? estamos escogidos a la misma cosa. It mystery. Cogió un misterio. How could this happen? ¿Cómo esto pasó? Es un misterio. Even, and that's why the Lord told Paul, explain it, Por eso Dios le pidió a Pablo to preach it, para predicarlo. make them understand. Ayúdenlos a comprenderlo. And this is how the crossover takes place. Look at this. Not only they should be fellow heirs and of the same body, but listen to this part, and partakers of his promise. How it happened? In Christ. By what means? By the means of the gospel. Que los gentiles son coheredores y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús. That's why Paul says in Romans 1:16, Por eso Pablo dice en Romanos capítulo 1, verso 6, "For I'm not ashamed of the gospel of Christ." que no soy avergonzado del evangelio de Dios, Why, Paul? For it is the power que of es God el poder de Dios unto salvation en salvación to everyone that believes. para que todos los que crean, Listen to this part. To the Jews first, primero a los judeos and then to the Greek. y después a los griegos. The Greek represent the Gentiles. Los griegos representan a los gentiles. Amen. That's what the power of the gospel can do. El poder de la palabra de Dios. That's why the church is commissioned to preach the gospel. Por eso la iglesia tiene que predicar la palabra. Preach the word. Predicar el evangelio, predicar la palabra. We who had nothing Nosotros que teníamos nada, are now legally ahora somos legalmente entitled to everything. Merecedores de todo. Amen. Ah, praise the Lord. Let's go to Galatians. Galatians chapter number 3, verse 28 and 29. Galatians chapter 3, verse 28 and 29. We have to wrap it up with two more verses and then that's it for this morning. There is neither no hay judeo ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, entonces son descendencia de Abraham, heredores según la promesa. That's it. Right. There is neither one, Jew nor Greek. There is neither bond nor free. There is neither male nor for we are all one in Christ Jesus. You know this verse here? Those gays and lesbians taking this verse as their own, give them rights to become whatever they want to become. See how it's quoting verse out of context? That's the strong verse right there. Next Vemos que los gays, verse. vemos que los gays escogen ese versículo para defender su estilo de vida. And if you be Christ, then you are Abraham's seed. In other words, if you are a child of God, if you have been saved, Si han sido salvos, you are
Abraham's seed. Eres la descendencia de Abraham. The same promise that was made to Abraham in La regard to misma- his succeeding generation La misma promesa que fue dado a Abraham por su generación is now applied. ahora ha sido aplicado para nosotros. We are according to the promise. Somos heredores What promise? The promise God made to Abraham. Somos heredores conforme a la promesa que Dios le dio a Abraham. 1 Corinthians chapter 12, verse 12. Primero de 13. Corintios, 1 Corinthians chapter 12, verse 12. capítulo 3, verso 12. ¿Capítulo 12? Yeah. Ah, 1 Corinthians chapter 12, verse 12 and 13. Primero de Corintios capítulo 12, verso 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judeos o griegos, ya esclavos o libres, a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Shows us how the walls of divisions are now being broken down. Nos muestra cómo los muros de división han sido derribados. For as the body is one body, but it has what? Many members. Un cuerpo, pero con muchos miembros. And all the members of that one body, Y todos los miembros de ese cuerpo, although there are many members, aunque son muchos, yet es un solo cuerpo. this is exactly how it is to all those. Eso es como todos los que vienen a Cristo. Amen. That's how it is. Así es. Now, scripture continues now in verse number 13. La escritura continúa. For by one Spirit Por un mismo espíritu are we all baptized into how many bodies? somos, One body. somos bautizados en un cuerpo. Whether we be what? Jews or Gentiles. Ya judeos o griegos, Whether we be in prison ya esclavos or if we are free o libres. and have been all made to drink into one Spirit. A todos se nos dio a beber del mismo espíritu. It shows Nos enseña love of God, el amor de Dios, plan of God, el plan de Dios and purpose for which He has. y el propósito que nos tiene. We who were nothing Nosotros que una vez éramos nada, are now something ahora somos algo, because, not because of us, but because of God. no por nosotros, sino por Dios. He did everything. Él hizo todo. Everything. That's Todo. the reason why Eso es la razón por no qué one can ever, ever, ever work for salvation. It's not Nadie- possible. puede nunca, nunca, nunca trabajar por su salvación. It has been designed to be freely given. Fue diseñado a ser dado gratis. God did it all. Dios lo hizo todo. And all we have to do Y todo lo que tenemos que is hacer to receive by faith. es recibirlo por la Receive by fe. faith. Por la fe. He did all the work. Él hizo todo el trabajo. All we have to do Todo lo que tenemos que hacer is to believe es creer and receive y recibir what He has done que Él ha hecho in our faith towards Him. en nuestra fe por Él. And again, even the faith that we exercise Y la fe que practicamos is given to us by God.
fue dado por Dios and he increases it y Él as we request. Amen. Lo va supliendo a la medida que vamos pidiendo. He increases our faith as we request of him. So we actually nothing. somos nada. We're nothing. And the Bible tells us Y la Biblia nos dice, if we think that we are something, si pensamos que somos algo, we're actually nothing. somos nada. Amen. So, brethren, So, hermanos, we should all be grateful to God debemos ser that, agradecidos a Dios that we are now become que ahora somos heirs to his, all of his, not just his kingdom, but all of what he has. que somos heredores de todo lo que Él nos tiene, no nada más su reino. And the other good thing about it is that no one could ever take that away from us. Y la buena cosa es que nadie nos puede quitar. Eh? Nadie puede quitar. That was it, right? Yes. No one can take it away from us. Nadie nos puede quitar de eso. Amen. And I give God thanks. Y le doy I a give Dios him la glory. gracia y la I give him gloria. honor. Amen. el honor. And I say, hallelujah. Y digo aleluya. Hallelujah. Amen. Amen. So that's the great mystery. Eso es el gran How misterio. God could just turn things around Como Dios puede voltear a algo for our benefit, para nuestro beneficio, for our good, para nuestro buen but for his glory. bien. His glory. Father, we thank you for this morning. We thank you for your rich word. Oh, it is pure. It is rich. It satisfies the hungry. Lord, it humbles the proud. It energizes those who are weak. And for those who have a burning desire to have more, you always put it to their disposal. And your word will not return unto you void. But it will always accomplish exactly what you have sent it to accomplish. And Father, this morning, let your word accomplish your will